अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम अशर रहमान है। दो तीन चीज़ें थी, मैंने कहा छोटी छोटी दो तीन चीज़ों को आज बना के भेज देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि जी 27वीं तरमीम पास हो गई, और वो तो खैर होना ही था कि जो भी हमें नज़र ही आ रहा था कि वो पास कर ही लेंगे किसी न किसी तरह। और उस पर डिस्कशन अभी चल रही है कि क्या इसमें नई चीज़ें आ जाएंगी, क्या बिल्कुल आइन का बिल्कुल ढांचा बदल जाएगा। और उसको डिफेंड भी कर रहे हैं, नून लीग डिफेंड कर रही है, वो तो अपने तरीके से डिफेंड कर रही है। उनका तो सीधा सीधा बात है, वो कहते हैं जी ये मकाफात अमल है, और आपने हमारे साथ किया था, आपने हमें 6 साल के लिए हमें हमारे केस नहीं सुने थे, आपने हमें जेल में रखा था, तो ये तो आपने सेट किया था सारा कुछ। यानी कि इमरान खान को कहते हैं वो, क्योंकि इमरान खान की पार्टी ही मेन ऑपोजिशन है जो इसकी मुखालफत कर रही है। तो उन्होंने तो साफ साफ कह दिया कि ये मुकाफात जो पुरानी उनकी एक आर्गूमेंट होती थी पीपल्स पार्टी की नून लीग के खिलाफ, और नून लीग की पीपल्स पार्टी के खिलाफ, कि जी ये तो आपने जो किया था, हम आज आप भी भुगतिए जो हमें आपने हम हमें हमारे साथ जो सलूक किया था। और वो जो उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल आर्गूमेंट है, और जो उसकी जो दीगर आर्गूमेंट है, उसका सारा जो बोझ है वो पीपल्स पार्टी के लगता है कंधों पे आ गया है, क्योंकि वो तो खालिक है असल आइन की, और वो तो बेहतरी की उसने, तो हमेशा उसने तो 18th अमेंडमेंट भी पास की, उसमें प्रोविंसेस को इतने ज़्यादा इख्तियारात दे दिए। और जरदारी साहब जब प्रेसिडेंट थे, उन्होंने खुद अपने इख्तियारात जो हैं वो रजाकाराना तौर पे छोड़ दिए। तो सारा जो बोझ है पीपल्स पार्टी पे है सियासी तौर पे, और वकला पे है। जाहिर है कि वकला में भी बहुत ज़्यादा डिवीजन नज़र आ रही है। लगता है ऐसा ही है, पिछले इलेक्शन में भी जो हुए हैं बार्स के, उसमें भी लग रहा है कि है बहुत जोर है इस तरह के वकला का, जो समझते हैं कि आइन के साथ बहुत जो है खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग उन्होंने ऐसे कर लिए हैं जैसे कि पहले लोग करते रहे हैं, जैसे कि बैग लेके सूटकेसेस लेके लोग पहले फिरते रहे। मुझे ये तो नहीं पता सूटकेसेस लेके फिर रहे हैं या नहीं फिर रहे, लेकिन काफी उन्होंने ऐसा एक ग्रोह तश्कील दे दिया है वजीर कानून ने और उनके खास दोस्तों ने, कि वो काफी झगड़ा उधर होगा। इतना आसान तहरीक चलेगी तो सही, चलनी तो चाहिए शायद वकला के लिए, लेकिन मुश्किल होगा जरा। और पीपल्स पार्टी जो है वो अपने ही ख्यालात अपने बता रही है। जो असल बात है वो छुप रही है, और जो दूसरी बातें वो सामने आ रही हैं कि जी इम्यूनिटी मिल गई प्रेसिडेंट जरदारी को। यार बड़ी बात तो ये है कि आप जो जो आपकी 18th अमेंडमेंट में जो प्रोविंसेस का मसला था, वो जो आपने इख्तियारात दिए थे, वो तो वापस ना लिए जाए। जैसे कि आपके अपने, खैर वो तो छोड़ गए, अब साइड पे ही हो गए, वो उनका होना ना होना बराबर है, जैसे रजा रब्बानी है और दीगर लोग हैं। उन पे भी बहुत लोगों ने एक जमाने में उंगलियां उठाई थी कि जब जो वो थे सेनेटर, तो उन्होंने भी कानून ऐसे पास करने में मदद की थी जो कि अच्छे नहीं समझे जाते थे। 26th अमेंडमेंट का भी लोगों ने पे उससे भी बड़ी नाराजगी है। पीपल्स पार्टी के जो बड़े लोग थे ना, चमकते सितारे, जिनके जो जो उनकी शक्ल आगे लाई जाती थी कि ये पीपल्स पार्टी में ये भी तो हैं, अगर बुरे हैं तो ये भी तो हैं, तो वो भी अब साइड पे हो गए हैं। चौधरी साहब तो खैर, चौधरी एतजाज हसन तो बिल्कुल ही, मतलब वो तो मुखालफिन में ही अब गिने जाने चाहिए, जिस तरह के उनके बयानात होते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि वो अपने हिसाब से अपने ख्याल में वो वफादारी निभा रहे हैं। तो ये तो पीपल्स पार्टी जो है वो, ये तो मतलब पिछली 27 से तो ये अपने ख्याल में कहते थे कि हम बच गए। हालांकि बहुत बुरा इनको वो सदमा था, उससे इनकी बिल्कुल हैयत बदल गई थी। बीबी ने भी कॉम्प्रोमाइजेस किए थे, कई चीजें उन्होंने खुद ही शुरू की थी जो जिसको ये लेके चल रहे हैं। लेकिन उनकी जो 27 दिसंबर 2007 को जो अ, उनकी जो मौत थी, जो उनका मर्डर था, उसके बाद तो मतलब उस वक्त तो आप चलो ले गए, लेकिन कुछ आपको कुछ मिल भी गई सिंपथी। आखिर में आपने कुछ दो चार सीटें निकाल ली थी जरदारी साहब ने, तो कुछ बन गया था आपका, कोई हुकूमत भी बन गई थी। लेकिन अब ये जो 27वीं है, ये इससे बचना और इसका करना, इसके लिए ये इसमें आपको बहुत एक महारत की जरूरत है। और ये महारत आपको
آپ کی کچھ جو ریپوٹیشن ہے، جو پرسیپشن ہے لوگوں کی آپ کے بارے میں، اس میں تو آپ، وہ نون لیگ تو کہتی رہے گی کہ جی ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا، ہم بھی کر رہے ہیں تو ہو رہا ہے، اب کیا کریں؟ یہ تو صاف صاف یہی کہہ رہے ہیں نا کہ جی آپ نے کیا تھا، اب ہو رہا ہے۔ اور جو پیپلز پارٹی ہے وہ اس کا جو ہے وہ اس کا جو کام اس کو کرنے والا ہے، وہ دوسری جگہوں پہ نہیں کرنے والا کہ پنجاب میں آ کے کریں اور خیبر پختونخوا میں کریں یا بلوچستان میں کیا شاندار حکومت چلائیں، وہ چلائیں جیسے وہ چلا رہے ہیں۔ ان کا جو اصل مسئلہ ہے وہ تو سندھ میں ہے، اس کو تو وہ کوئی ٹھیک، وہ پرسیپشن کسی طرح سے ٹھیک ہو ہی نہیں رہی۔ وہ جب تک وہ پرسیپشن ٹھیک نہیں ہوگی، جب تک یہ لوگ نہیں کہیں گے کہ یار انہوں نے کچھ یہاں پہ بھی کچھ ہلجل ایسی کی ہے ایک آدھ اسپتال بنانے کے علاوہ بھی، کہ اس سے کچھ یہاں پہ بھی لگ رہا ہے کہ کوئی ترقی ہوئی ہے کچھ، ورنہ تو آپ یہ کہ آپ کے پاس اگر آپ کا وہ ریپوٹیشن اچھی ہو تو بہت ساری چیزیں جو ہے آپ چل جاتی ہیں، آپ کی اونچ نیچ بھی چل جاتی ہے۔ آپ یہ بھی بار بار کہتے رہتے ہیں کہ جی ہم کیا کریں، ہمارے پاس تو کوئی چوائس ہی نہیں ہوتی، ہمیں تو اسٹیبلشمنٹ دباتی ہے معاف کیجیے گا، تو ہمیں اگر کچھ کرنا ہے تو پھر ظاہر ہے ہمیں ان کی باتیں ماننی پڑتی ہیں اور ہم دبے رہتے ہیں۔ تو وہ بھی اپنے لوگ مانتے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے، یہ آپ کی بات ہوگی ٹھیک کہ جی آپ پہ وہ جو تھی وہ میں نے تو پہلے بھی ایک دفعہ کہا تھا، تھوڑے 8-10-15 دن پہلے، کہ یہ جو جتنا یہ زور لگا رہے ہیں پیپلز پارٹی کے، نکال رہے ہیں ساری باتیں، تو یہ ضرور اس سے کچھ منوانا چاہتے ہیں۔ اور یہ 27ویں ترمیم جو تھی، اسی کی وجہ سے ان کے خلاف اتنی مہم چل رہی تھی میڈیا میں۔ یہ تو بات ٹھیک ہے، جو مطلب جو بہت ڈائی ہارڈ جالے ہیں وہ تو کہہ دیں گے کہ یار یہ ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ وہ نہیں ہوگا موجود کہ جو آپ کو اپنا سیلف اکاؤنٹیبلٹی، وہ جو لوگ سب سے بدنام ہیں وہی آپ کے ابھی تک بھی اسپوکس مین ہیں، اسپوکس پرسن ہیں، اور جو بدنام نہیں تھے وہ بھی بدنام ہو گئے۔ ان کا کیا نام لے ہم، جن کا کچھ تھا کہ بھئی یہ کلائمیٹ پہ کام کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں، یا یہ آدمی جو ہے یہ کچھ بہتر ہے، اس کو تو آپ نے ویسے ہی، ان کے بارے میں تو مشہور ہے کہ یہ روتے رہے اور ان کو نہیں سنی گئی، فلاں آدمی یوں آیا۔ وہی آپ کا عجیب سا، آپ نے تو چودھری پرویز الہی کی جو پارٹی تھی کہ ہودج پودج بنا کے، اور جو وننگ کینڈیڈیٹ سے یا ونیبل جو تھے ونرز، ان کو آپ نے اکٹھا کر کے، آپ نے تو بالکل کوئی، آپ تو سٹینڈ لیتے ہی نہیں کسی چیز پہ، تو کہاں کب لیں گے بھائی؟ بس ایسے ہی آپ بس جو ہر کچھ مان جاتے ہیں۔ مجھے تو یہ کہ مہم بھی جو تھی وہ سرپلس ٹو دا ریکوائرمنٹ ہی لگ رہی تھی، کہ وہ آپ مہم کس کے خلاف چلا رہے اتنا دبانے کی، وہ تو ویسے ہی مان جائیں گے، آپ ذرا سا ان کو سمجھائیں گے اور وہ مفاہمت کے بادشاہ مان جائیں گے۔ بس وہ مفاہمت کے ہی بادشاہ رہیں گے، عوام کے دلوں کے حکمرانی ان کے سب نکل چکی ہے میرے خیال میں۔ بہت بہت شکریہ۔